Ruffle si ate. Puti. Ma'am DP says, yours na po. Avocado size small semi-med po. 24-26 avocado. Ma'am Jo, segundo, yours na po. Next mga mami, Diyos ko. Ito yung barong na tinawad-tawaran nyo. Ang ending, nasa sale siya. Okay, ay very nice to mga madam. For 50 pesos, super sulit. Okay, pang-event siya mga mami, it's a barong. Okay, size large to. 30-32. Kung 28 ka, pwede. Code maganda. 50 pesos. Maganda, 50 pesos. Next mga mami, this one, spaghetti. Pababa, pataas. May ruffle sa ibabaw. Okay, color orange. Garter sa likod, mga mami, may bewang po. May bewang. Size large, 30-32. Code, braso. Code, braso. 50 pesos, size large, 30-32. Next mga mami, ito po ay pang matangkad. Very summer din ang atake nito. Okay, adjustable strap. Garter ang bewang, adjustable. Mahaba siya, mga mi. Gusto mo. Pang mannequin levels. Ang haba niya. Mga mami, mahaba to ha. Para siyang boho style. Boho style. Size large to, mga mamita. Malaki to. 30-32 large. Mahaba. 50 pesos. Maganda. Ma'am Azir. Ay, sorry, Ma'am Azir. May na ako na. Sorry po. Ma'am Emelita, yours na Navarro. For the maganda. Braso. Uy. Ma'am Arlene S. Braso, yours na. Mahaba. Sino daw? Mahaba. Ma'am Shirley, yours na. Next mga mami, ito maganda to, solid to. Pwede nyo magamit pang event. A-adjust ko muna. Ang ganda ng base nito, brown and black to. Tanga. Smacking fairy dress. Wait lang mga mami. Kaya lang medyo mabigat to. Ganda. Okay, medyo mabigat. Brown base siya kasi mga madam. Sa loob. So parang meron siyang shade of brown. Okay, small med lang to. Pang artista. Charot lang. Small med, all goods ang garter, mga mommy, adjustable strap. Code, brown black, 50 pesos. Brown black, 50 pesos. Next, mga mommy, maging prinsesa ka muna. Josa. Okay, the sun and color cream. Overlap style, mga mommy, garter sa likod. Double lining, walang bulsa. Double lining, walang bulsa. This is medium size, 28. Kung small kayo, pwede. Code Josa. Code Josa, 50 pesos. Next, naka 100 na flex ako neto. Up to the very end, walang nagmine. Size 34 XL. 32 to 34 XL, ganap. 50 pesos. Go, ate. Brown black. Brown black. Ma'am Churito, yours na po. Aray. Brown black. Ang bigat nun. Ganap. Ma'am Churito. Josa, wala. How about for the Josa? Josa is medium 28. Ayan. Code Josa, mga ate. Last one, mga mami. Babalikan ko ulit to mamaya. Okay. This one, pan-church pwede. Okay. Ang ganda niya. Cream and black. Semi-puff yung sleeves. Para siyang terno. Para siyang terno.
no? Size large, 30-32. Code cream black. Cream black. Ma'am Zai, yours na to, Ma'am Zai.